kang himbal. Aubrey Tabuang Manales. Anyag number 1, Ribo. Go nga Biha! Maayad-ayad na gabi kaninyong tanan. Ako gali si Rian Faye Vergara Johnson, anyag number 2, Tribo, Banahana! Maayad-ayad na gabi inyong ba? Ako si Lila yung Balaong Ligo, anyag number 3, Tribo, Banahana! Mayad nga gabi, Gimbalanon. Ako si Althea Marie Herrera Salas, anyag number 4, from Terribo, Ixtiba! Mayad nga gabi, Gimbal. Ako si Veronica May Carlos Garde, anyag number 5. Bugal kang anyag, Tribo, Bato, Bukay! Maayad na gabi, Gimbal. Shannon Joyce Perucha, anyag number 6, Tribo, Tumanda! Maayad-ayad na gabi, Gimbal. Geraldine Esme Harda Cervantes, anyag